কহিল মন্ত্রী অন্ধক, মোর নামাঙ্কিত পত্র নেই শুম্ভ নিশুম্ভর যে দূত যাইছিলা তাকে ইন্দ্র হত্যা করেছি। হ্যাঁ মহারাজ, মোর দিব্য চক্ষু বଳରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଇନ୍ଦ୍ରର ଆଦେଶରେ ଅଙ୍ଗାରପନ୍ନଗ ଆମ ଦୂତକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। মূঢ় ইন্দ্র, তো রাজ সিংহাসନରେ বসিবার যোগ্য নহু। রাজোচিত ধর্ম কর্ম নীতি অনীতির জ্ঞান তোর নাই, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ବାର୍ତ୍ତାବ ଦୂତକୁ ହତ୍ୟା କରିଛୁ। ଏବେ ଜାଣି ରଖ ମୂର୍ଖ, ଦୂତକୁ ହତ୍ୟା କରି ଦେବ ଦାନବ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ତୁ କଲୁ, ତାହା ହିଁ ଦେବକୁଳ ବିଲୋପର କାରଣ ହବ। କିଏ ଅଛି? ଆଦେଶ ଦୈତ୍ୟରାଜ। ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ବାଦ ଦିଅ, ସେମାନେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦଳବଳ ସହ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଆକ୍ରମଣ କରି ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଲୋପ କରନ୍ତୁ। ରମ୍ଭା ଉର୍ବଶୀ ମେନକା ଆଦି ଅପ୍ସରାଙ୍କୁ ବିକୃତ ବିକଳାଙ୍ଗ କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନନ୍ଦନ କାନନର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରି ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। ଯା। से निर्लज का पुरुष इंद्र आम दूत को हत्या करी कोठी आत्मगोपन करिछि। सावधान सावधान मूढ़ दैत्य, आउ पदे अग्रसर हेले तुम दूतर दुर्दशा तुमे दुहे भोगिब। से परीक्षार बेल निकट हे आछि, ता पूर्व मु पुणी तते पचारुछि आम पत्र लेखा चारि पदार्थ अप्सरा रंभा परिजात पुष्प उच्चश्रव अश्व ऐरावत हस्ती तू हमको दबू ना नहीं। तार उत्तर दब मो हाथ रे वज्र। दानव कूल धमरे शुंभ निशुंभ यही वज्राघाते भाजी जीव सबु दंभ जेबे प्राणे आशा रे जेबे प्राणे आशा रे फेरी जा निज बास रे। आम बही अछु परा देव सोना शिर से शिर न रखी पाद फेरी बुकी घर दांते तृण धरी रे दांते तृण धरी रे हेबु एबे आम सेवा तारी रे। ना आउ नुहे, तुम दुईंकर अंतिम समय निकट होई आसिलानी। कल जेउ खल बुद्धि फल तार भोग इंद्र सभा तले तुम थिला मृत्यु जोग एबे इष्ट स्मर रे एबे इष्ट स्मर रे जमपुर नुहे बेसी दूर रे। जानू आमे एठू जमपुर दूर नुहे, मात्र आज ये अमरपुरी रे जम राजार मध्य स्थान नाई। बेश शक्ति परीक्षा पाई मो मध्य प्रस्तुत। दैत्यगण कर कर आक्रमण। देखो देखो निशुंभ युद्धरे पराजित है देवगण सह इंद्र किपरि पलायन करुची। एने देखो कुबेर तार समस्त धन संपत्ति छाड़ी प्राण विकल रे पलाई जाउची। दैत्यगण को आदेश दियो कुबेर धन संपत्ति आनी आमरी पाद तले ठूल करंतु। दैत्यराजंकर जय हो। के संवाद दूत? दानव श्रेष्ठ महिषासुर स्वर्गपुर को विजय करुछंती। आमे तो तांकु ही अपेक्षा करिथिलु, एई तो आसी गले। धन्य धन्य दत्त वीर शुंभ निशुंभ, तुमे दुहे दत्त कुलर मुख उज्जवल करिछ। केवल आपणक नाम स्मरण करी आमे इंद्र को युद्ध रे परास्त करिछु। आपण इंद्र सिंहासन रो अधिकारी, एई सिंहासन रे उपवेशन करंतु दैत्यराज। बासवर एई अष्टनिधि अष्ट अलंकार पिंधाई आपणकर अभिषेक पूजा आमे करिबु। मोर अभिषेक हब सत, किंतु आज ठारु ए स्वर्ग धामर पालक हब तुमे दुहे। आज ठारु देवगण हेबे आमर दासानुदास। हाथ गुणरे बेड़ी पकाई सेमानंकु रखिबो, आसनरे बसिबे नाही, सज्जारे शयन करिबे नाही। हीन घृण्य नीच चंडालर अवस्था सेमाने भोगिबे। दैत्यराजंकर आदेश अक्षरे अक्षरे पालित हब।
जय स्वर्ग विजयी दानव कुल तिलक विराधि वीरवर महाप्रतापी महिषासुरंकर जय। ये कि विचित्र दृश्य आज मु देखुची अलकापुरी शून्य करी देवगण मोपुर उपस्थित कहीं पितामह ब्रह्मा देवराज इंद्र समस्तंक मुह विरस निरानंद कौन है कुह देव गण किबा अलका संवाद हे कुह देव गण कि कारणे घारी अछि ए घोर विषाद हे कुह देव गण अरुण वरुण चंद्र छन्ति जहि देव इंद्र अरुण वरुण चंद्र कुबेर संपद थाई साधिला के बाद हे कुह देव गण पारिजात फूलवास रंभा में नकारहस पारिजात फूलवास अमृतर स्वादे पुणी किबा बसाद हे कुह देव गण किबा अलका संवाद हे कुह देव गण अंतर्जामी प्रभु गोलोक बिहारी को केउ कथा अजणा जे प्रभु आम सहित छलना करुछंती शुंभ निशुंभ और महिषासुर अत्याचार आमर स्वर्गपुरी स्थान नहीं प्रभु देवराज इंद्र ये कौन शुणुची सेमानंक सह युद्धरे पराजित होई मो अलकापुरी विताड़ित मोर इंद्र पद आउ नाही पितामह ब्रह्मा मोरी बଳରେ बलियान ହେଇ ସେମାନେ ମୋ ବାସଭୂମିରୁ ସୁଦ୍ଧା ମତେ ବିତାଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି। धनपति कुबेर मो धनर काणीचाଏ सुद्धा मो पाखरे नाही सबु सेमाने अपहरण करि नेइछंती। वायुदेव मरुथ वायुर गति थिला बोली पळै आसी पारली ता नहेले दांतरे तृण धरी असुर मानकु मुंडिया मारुथांती। ए विडंबना ए अघटन कथा तो मु चिंता करि पारु नाही। कबूर रक्षक जिए ताकू बार रखिब किए सबूर रक्षक जिए देव शून्य देव भूमि बड़ परमाद हे कुह देव गण किबा अलका संवाद हे कुह देव गण आउ छलना करंतु नाही प्रभु आपण ही देवकुल को रक्षा करिवे। किंतु पितामहंक बररे सेमाने जे अमरत्व लाभ करिसंती। हाँ कमलापति मु सेमानकु अमर बर प्रदान करिछि किंतु काहेकि काहेकि आपण एभली मारात्मक वर प्रदान कले ए भूल आपण कले काहेकि एबे मते तुमे दोष दउछ इंद्र किंतु जुग जुग व्यापी सेमानकर कठोर तपस्या देखि तुमे निजे भय कले जे इंद्रपद चली जीव कुबेर भय कले जे तांकर संपत्ति से हराई बसिबे आउ सेइथि पई आपण एमिति बर देले जे आपण निजे मथा गुंजिबा को स्थान टिके पाउ नहंती। सेमानंकर मृत्युभेद कथा सेमानंको कहिथिबे तो कहिथिली किंतु एबे ता स्मरण नाही। ताहले ताहले उपाय नारायण नारायण देवर्षि नारद देवता मानंकर सिना स्मरण नहीं ए देवर्षिर किंतु स्मरण अछि।
ଏକ ହାତ ଅନ୍ୟ ଶିରେ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ରଖିଲେ ଏକ ହାତ ଅନ୍ୟ ଶିରେ ହେବେ ହତ ମହିଷାର ନାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦ ଯେ ଶୁଣ ଶ୍ରୀ କମଳାପତି ଦାନବ ସମ୍ବାଦ ହେ ଶୁଣ ଶ୍ରୀ କମଳାପତି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବର୍ଷି ଠିକ୍ କଥା କହିଗଲେ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକର ଶିରରେ କର ରଖିଲେ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ଆଉ ମହିଷାସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ କେବଳ ଜଣେ ନାରୀ ହାତରେ। କିନ୍ତୁ କିଏ ସେଇ ନାରୀ? ଆଚ୍ଛା, ଆସନ୍ତୁ ଦେବଗଣ, এই মেরু পর্বত উপরে বসে মহিষাসুর বিনাশর উপায় চিন্তা করিবা। জয় দুরিত নাশন প্রভু ভগবান বিষ্ণুঙ্কর নির্বোধ নির্বোধ এই দেবগণ, তা নহলে মহিষাসুরর মৃত্যু উপায় চিন্তা করিবাকু এবারে সাহস করন্তে। আরে আরে হীরমতি হীরবৃক্ষ দেবগণ, যেউ মেরু শিখরে বসি তুমি মানে মন্ত্রণা করুছ, দেখ মোরি শিরাঘাতরে দেশে মেরুর মূলোৎপাটন করুছি। মেদিনী কম্পিব বাসুকি টলিব ইন্দ্রপুরী হেব থরহর ক্ষণকে ত্রিপুর করি পারু চুর বিফল নুহে তো ব্রহ্মাবর। দেবলোক ঠারু নাগলোক যায় করণ করিবে কিঙ্কর পরায় শরণ পশিবে দানব চরণে মরণকু যেবে থায় ডর। মেদিনী কম্পিব বাসুকি টলিব ইন্দ্রপুরী হেব থরহর। ଏ କଣ ହେଲା ପିତାମହ? ଗିରିରାଜ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି। ମହିଷାସୁର ଆଘାତ ସହି ନ ପାରି ଗିରିରାଜର ପାଷାଣ ବକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଫାଟି ପଡୁଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁ ମହିଷାର ପ୍ରକୋପ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ନା, ଆଉ ନୁହେଁ, ମହିଷାର ଜୀବନ ନାଟିକା ଶେଷ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୂର୍ଖ ମତେ ମଧ୍ୟ ଅବଜ୍ଞା କରିଛି। জানে নাই সে প্রভু চক্রধারী কোপ কলে এ চরাচর বিশ্ব জଳି ভস্ম হইଯିବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ, ଦେଖୁଛନ୍ତି? দেখুছি মহামন্ত্রী, মোরি শিরাঘাতরে মেরু পর্বত কিপরি খণ্ড খণ্ড হয়ে ভাঙ্গি পড়ুছি। দেখুছি মু 33 কোটি দেবদেবীঙ্কর নরক যন্ত্রণা ভোগ। ଆଉ ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବଗଣଙ୍କ କୋପ ଫଳରେ କିପରି ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି, ବିଷ୍ଣୁ ଅଗ୍ନି, ରୁଦ୍ର ଅଗ୍ନି ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଧ୍ରୁବଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାର ଦେବତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବି। ରେ ରେ ମୂର୍ଖ ଦେବଗଣ, তুমি জানো নাই মোর প্রতিজ্ঞা, মোর প্রতাপ। করিছি মু পণ আরে দেবগণ ত্রিপুরে রক্ষাই দেবি নাহি। সরি গলা তুম দেব ভোগ আউ অমৃত চক্ষেই দেবি নাহি। ঐরাবত হস্তি জলরে বুড়িব, উচ্চৈশ্রবা অশ্ব অনলে পড়িব। ইন্দ্রাণী গলারে পারিজাত হার আউ মু পিন্ধাই দেবি নাহি। করিছি মু পণ আরে দেবগণ ত্রিপুরে রক্ষাই দেবি নাহি। ଆପଣ ଟିକେ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଇ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଦୈତ୍ୟରାଜ। ଆପଣଙ୍କ ବରଦାତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। মোর বরদাতা হেই যে মোর মরণ কামনা করুছি, মু পুনি তা কথা চিন্তা করিবি। মোর মন্ত্রী হেই এই তোমার উপদেশ। ব্রহ্মাপুর দেবী মাটিরে মিশাই ইন্দ্র করু বজ্র দেবী মুখ সাই। ক্ষীরাব্ধি কোଳରେ বিষ্ণু গজদন্ত কলঙ্ক পকাই দেবী নাহি। করিছি মু পণ আরে দেবগণ ত্রিপুরে রক্ষাই দেবী নাহি।
पत्नी हेब मंक साइनी पाद पखाड़ब लक्ष्मी ठाकुराणी सुधर्मा सभारे रंबा में नकार नृत्य मु कराई देवी नाही करिछि मु पण आरे देवगण त्रिपुरे रखाई देवी नाही। देखंतु महाराज देवगणक सह अग्निदेव क्रोधरे जर्जरित हेई किपरि रक्त जबाकार धारण कलेनी। मो सेतिके भ्रक्षेप करे ना मंत्री, तुमे आसो। देखुछंती तो चक्रधर अग्निदेवंकर एई प्रचंड तेज आउ क्षण काल पर अग्निशिखा जेपरि विश्व ब्रह्मांड को व्यापी जीव तेबे तो एई सृष्टि लोप पाई जीव प्रभु। ना लोप हब नहीं देवगण, सृष्टि रक्षा पाइब। एई देखंतु देखंतु पितामह सेई लेलिहान अग्निशिखा गर्भरु किपरि जन्म नउछंती महातेजमयी नारी महादेवी महावैष्णवी। जय माँ दुर्गे दुरित नाशिनी, जय दुरित नाशिनी मां दुर्गांक देवता मानकर दुर्गति कालरे मु अनन गर्भरु जन्म नेछि बोली पितामह ब्रह्मा मोर नामकरण कले दुर्गा। किंतु देवता मानकु किपरि की दुर्गति मु रक्षा करिबी ता तो जानि नाही। महिषासुर प्रताप शुंभ निशुंभ देवता मानक उपर अत्याचार करी स्वर्गपुर अधिकार कर रही। निजे इंद्रदेव स्वर्गपुरी विताड़ित। तुमे महिषासुर को बध न कले देवता माने नरकर कीट भली दुर्दशा भोगिबे। मु बध करिबी? हाँ, ब्रह्मा वर देला बेले कहिथिले जने नारी हाथ रे ही महिषार मृत्यु हेब। हाँ माँ दुर्गे, तुमरी हाथ रे हब महिषार मृत्यु। किंतु मो हाथ रे अस्त्र नहीं, मो हाथ जे शून्य। मते अस्त्र दियंतु। दियाते पाकाणी मारा शून्य हस्त भारी मारा शून्य हस्त भारी दस हस्ते मारा दस प्रहरण धरी भेटी विमुदा राजा भेटी वितुष्ट पुराणी पिंधी राणा साजा भेटी विमुदा राजा। की अस्त्र देव माता? देवगण निज निजर अस्त्र मते दियंतु। शंख चक्र गदा विष्णु दियंतु मोकारे विष्णु दियंतु मोकारे आवर्तक चक्र सूर्य दियंतु निकारे गणपति नाग पासा त्रिशूल पिनाक धनु दियंतु महेश गणपति नाग पासा। वज्र कथि वज्र शक्ति दियंतु मखबा मते दियंतु मखबा काल निमि काल दंड खड्ग विश्व देवा नील चक्र वैश्वानर मौघसधि दियंतु श्री अश्वनी कुमार नील चक्र वैश्वानर। ए निय देवी 33 कोटी देवदेवींकर समस्त अस्त्र तुमको प्रदान करुछु। अस्त्र तो पाइली पुणी वाहन देवी का वाहन अंगल की हे मोर आमना न पात मोर आमना न पात वाहन मो सिंह चंडी चामुंड दे छात मोर आमना न पात सबु ठुड़ा कर आनी वाहन बिने दैत्यकु पारिबी
ଦେବଗଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ବାହନର ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ର ଠୁଳ କରି ଏଇ ପଶୁରାଜ ସିଂହକୁ ତମଠାରେ ଅର୍ପଣ କଲୁ ଦେବୀ। ଏଇ ତମର ବାହନ। ଏବେ ତାହେଲେ ଦେବଗଣ ମୋର ଏଇ ଖଣ୍ଡା ଖର୍ପର ଧାରିଣୀ ସିଂହ ବାହିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ କଣ ମା କାତ୍ୟାୟିନୀ, ଏ କି ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଯୋଜନ ଯୋଜନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି କରାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ ତ? ଭୟ ନାହିଁ ଦେବଗଣ, ଦେଖ ମୋର ସେ କରାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମହିଷାସୁର ରାଜ୍ୟର ରତ୍ନଗିରିକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଏହି ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଥାଇ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବ। ରତ୍ନଗିରିର ସେ ଭୁବନ ମୋହିନୀ ନାରୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡକୁ ପଠେଇଛ? ସେଥିପାଇଁ ମହିଷାର ପାଟରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁନି ସ୍ୱାମୀ, କିନ୍ତୁ ଜନମାନବହୀନ ରତ୍ନଗିରିକୁ ଏମିତି ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ସେ କଥା ସେ ରାଣୀ ହଂସପୁରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାଠୁ ବୁଝିବ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବର କଥା ସ୍ମରଣ ଅଛି ତ ପ୍ରଭୁ? ଦେବତା ମାନଙ୍କ କୋପ ଫଳରେ ଅଗ୍ନିଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ନାରୀ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ସେ ନାରୀ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ରତ୍ନଗିରିରେ ମୋ ପଥ ଚାହିଁ ବସିଛି। କେ ଦୂତ କି ସମ୍ବାଦ? ଦୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ। ରତ୍ନଗିରିର ସେଇ ଭୁବନ ମୋହିନୀ ନାରୀ ହାତରେ ସେନାପତି ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡ ନିହତ। ମିଥ୍ୟା କଥା। ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ଦୈତ୍ୟରାଜ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେନାପତି ଦୁହିଁଙ୍କର ମଥାର ମୁକୁଟ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ନାରୀ ବଧ କରିଛି ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡକୁ। କଣ କଣ କରିବି ମୁଁ? ଦୂତ এই মুহূর্তে যাই শুম্ভ নিশুম্ভକୁ ସମ୍ବାଦ ଦିଅ, ସେମାନେ ରତ୍ନଗିରିକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ରହ ଦୂତ। ରାଣୀ ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ନା, କାହାରି କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ। କରୁଛି ମିନତି ହେ ତନୁଜପତି, ଦାସୀ ମନ ବାରେ ମାନ ହେ। କୁଳ ହେଲା ନାରୀ ନୁହେଁ ତ କାହାରି, ନବଳତା ଠାରେ ମନ ହେ। କରୁଛି ମିନତି ହେ ତନୁଜପତି, ଦାସୀ ମନ ବାରେ ମାନ ହେ। କୁଳ ଗୋତ୍ର ନୁହେଁ ରାଣୀ, ତାର ଅନିନ୍ଦ ରୂପ ଯୌବନ ମତେ ପାଗଳ କରିଛି। ମୋ ମନରେ କିନ୍ତୁ ପାପ ଛୁଇଁଛି ସ୍ୱାମୀ, ସେ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ନୁହେଁ। ଚେତି ନୁଇ ରାଜି ରଖିଲା ସେ ପାଦ, ଘଟାଇଲା କାହିଁ କେତେ ଯେ ପ୍ରମାଦ। ଶୁଭେ ପେଚାଧନି ଉଡୁଛି ଶାକୁନି, ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ମନ ହେ। କରୁଛି ମିନତି ହେ ତନୁଜପତି, ଦାସୀ ମନ ବାରେ ମାନ ହେ। ରତ୍ନଗିରିକୁ ସେ ଆସିଲା ଦିନୁ ବିନା ମେଘରେ ବଜ୍ରପାତ ହେଉଛି, ଶୂନ୍ୟରୁ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତୁମରେ ପ୍ରଳାପ ଶୁଣିବାକୁ ବେଳ ମୋର ନାହିଁ, ଘୁଞ୍ଚି ଯା। ପାପର ସୀମା ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ତୁମେ କର ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂହାସନି ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲା, ବିଧାତା ପରସେ ନର୍କ ଭୋଗ ଦିଲ। ଏତେ ପାପ କିଆ ଧରଣୀ ସାହିବ, ବ୍ରହ୍ମା ବାଣୀ କର ଧ୍ୟାନ ହେ। କରୁଛି ମିନତି ହେ ତନୁଜପତି,
ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ରତ୍ନଗିରିର ସେହି ଭୁବନ ମୋହିନୀ ନାରୀ ନିକଟ। ଆସ ଦୂତ। ରତ୍ନଗିରିର ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀକୁ ବଳାତ୍କାରରେ ଧରି ନେଇଯିବାକୁ ମହିଷାସୁର ଆମକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ପତ୍ର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ତ ରତ୍ନଗିରି ପର୍ବତ, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ହଁ, ରତ୍ନଗିରିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ମାତ୍ର ଛାର ଗୋଟାଏ ନାରୀ ପାଇଁ ଦାନବରାଜ ଏ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ହେଲା ନାହିଁ। ରତ୍ନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଉ ଏ ଚିନ୍ତା କରି ଲାଭ କ'ଣ? ଠିକ କହିଛ ନିଶୁମ୍ଭ, ଆଉ ଏ ଚିନ୍ତା କରି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆସ, କିଏ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ, କୋଉଠି ଅଛି ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଦେଖିବା। ଆସ। ଆହା, କି ଅପୂର୍ବ ରୂପ, କି ଯୌବନ, କି ଆଖି, କି ନାକ, କି ଦନ୍ତପଙ୍କ୍ତି। ଏଭଳି ନାରୀ ରତ୍ନକୁ ଅଙ୍କଶାଇନୀ କରିବା ପାଇଁ ମହିଷାସୁର ପାଗଳ ହେଇଯିବା ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୃଥା ଦୋଷ ଦେଉଥିଲୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ବି ପାଗଳ ହେଇଯିବା। ଅସମ୍ଭବ କ'ଣ? ମୋର ତ ମତି ସ୍ଥିର ରହୁନାହିଁ। ମୋର ମଧ୍ୟ। ଏଇ ଏଣିକି ଆସିଲେଣି। ହେ ମନମୋହିନୀ, ତମେ କିଏ? କିଏ ଆଉ? ତୁମ ମନମୋହିନୀ। କି ଭାଗ୍ୟ ଆମର। ତୁମ ଘର? ମେରୁସ୍ଥଳୀ। ପିତା? ଅଣାକାର। ଗୋତ୍ର? ନିରାକାର। ବୁଝିଗଲୁ। ତମର ତ ପରିଚୟ ଦେଲ ନାହିଁ। ଆମେ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ, ଦାନବ ବୀର ମହିଷାସୁର ଆମକୁ ଏଠିକି ପଠେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଗଲି। ହେ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ତୁଟିଲା ମୋ ଦମ୍ଭ, ବିବେକ କଲାଣି ହଜି। ତୁମ ସହ ମୋର ପ୍ରୀତି ପୁଷ୍ପଟର, ବିଧାତା ଥିଲା କି ଖଞ୍ଜି ହେ ବେନି ଦୈତ୍ୟ କୁମାର। ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ କି ଯଜ୍ଞ ତୁମର ହେ ବେନି ଦୈତ୍ୟ କୁମାର। କଥା କହିଲ କି କୁହୁ ବରସିଲ, ପାରୁନୁ ତ ବାରେ ବୁଝି। କେଉଁ ପଥେ ମାର ପେଶିଲା ତାସର, ପାରୁନୁ ସେ ଭେଦ ହେଜି ହେ ତମ ଚରଣେ ନିକି। ଦେଲୁ ଏବେ ନି ପରାଣ ବିକି ହେ ତମ ଚରଣେ ନିକି। ମହିଷାର ଆସେ ଆସିଥିଲି ସେ ପଡ଼ିଲେ ତମ ଫନ୍ଦରେ। ହୋଇ ପରବେଶ କରିବ ପ୍ରବେଶ, ପୁରେରା ମୋ ଆନନ୍ଦରେ ହେବି ତୁମ ଘରଣୀ। ପିତା କରିବେ ପାଟ ବରଣୀ, ହେବି ତୁମ ଘରଣୀ। ଚାଲ ସୁନ୍ଦରୀ, ବିବାହର ଆୟୋଜନ କରିବା। ଚାଲ। ମହିଷାସୁର ଚୁଲିକି ଯାଉ, ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ଶୁଣ, ଆହୁରି କଥା ଅଛି। କ'ଣ? ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମୋର ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା। କି ଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ତ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ପ୍ରବୀଣ। ଟିକେ ତମ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି, ନୃତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି। ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ମିନନୟନରେ
ଆଜି ନବସନାରେ ମନାଉ ତୁ କର ନା ସଜ ସରସିଜ ଜିଣି ଭଦନ କାନ୍ତି ମଦନ ଜଳି ମରେ ଜଳି ମରଇ ରତି ତନୁ ଯଦର ପହରା ଏ তো রূপ পসরা তনু যদর পহরা এ তো রূপ পসরা কজল রেখা তলে চপলা করে খেলা সজনী রজনী গো বিফল নহু ভলা কি ফল এ জীবনে কি ফল এ জীবনে তো যৌবন বিনা এথর তুমি গাও আমি নাচুছু ଆଚ୍ଛା ମାତ୍ର ନାଚିଲା ବେଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଓ ସେ ତୁମ ମସ୍ତକରେ ହାତ ରଖି ନାଚିବ। ଏ ତୁମ୍ଭ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଦେଖି ହେଲି ମୁଁ ପିତା ଏ ତୁମ୍ଭ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଦେଖି ହେଲି ମୁଁ ପିତା ହେଲା ଆଜିଠୁ ଜାଣି ତୁମେ ମୋ ପ୍ରାଣ ମିତା ଆରୋହଣ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଦେଖିବି ବଳେ ଚିତା ଏକ ମସ୍ତକେ ଆନା ରଖ ଗନେଇ ହସ ଅଭିନୟରେ ଅନ୍ଧ ହେଇ ଆମେ ଏକ କର ଅନ୍ୟ ଶିରେ ନେଇ ରଖିଲୁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବାଣୀ ସତ୍ୟ ହେଲା। ଆମେ ଜଳି ଭସ୍ମ ହେଇଯାଉଛୁ। টিকিয়ে ধীর চিত্তরে বিচার করন্তু দৈত্যরাজ। সে নারী দৈবী শক্তি সম্পন্ন হইনথিলে শুম্ভ নিশুম্ভ পরি স্বর্গ বিজয়ী দৈত্যଙ୍କୁ বদ্ধ କରିଥାନ୍ତା। প্রলাপ বন্ধ করে তুমি মোর চামর রক্ত বীর্য বীর ঘণ্ট কালদণ্ড ଆଉ ଧୂମ୍ର ଲୋଚନ ପ୍ରଭୃତି ଅଷ୍ଟବିଂଶ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଅ ସେମାନେ ରତ୍ନଗିରିକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା କରି ସେ ମାୟାବିନୀ ନାରୀକୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଯାଅ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନାରାୟଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଦଳ କିପରି ମହିଷାସୁର ଅଷ୍ଟବିଂଶ ସେନାପତିକୁ ନିର୍ମୂଳ କରିଦେଲେଣି। ଏଥର ନିଜେ ମହିଷାର ପାଳି। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର। ଉଠ ମହାରାଜ ଉଠ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ସାରା ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ମଶାନ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଣିକି ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା କଥା। ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ରତ୍ନଗିରିକୁ ଯାଇ ସେହି ମହାଶକ୍ତି ମହାଦେବୀଙ୍କର ଶରଣ ଭିକ୍ଷା କରିବି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ତୁମେ ଆସ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଆସ। ରାଣୀ କୁହ ମହାରାଜ। তুমি মতে বীর বেশে সজাই দিও মু যুদ্ধ যাত্রা করি। ତମ ପାଦ ଧରି ମିନତି କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ତୁମେ ଏ ସଂକଳ୍ପ କର ନାହିଁ। তুমি বীর পত্নী ক্ষেত্রীয় রমণী হি এই তোমার উপদেশ। মু যদি সৈন্য সেনাপতি সবু হরাই নিঃস্ব সম্বলহীন হয়ে পড়িথায় তেবে গোটাଏ স্ত্রী নিকটরে প্রাণ ভিক্ষা করে বঞ্চি রহিবারে মোর কি পৌরুষ রক্ষা হব। রানী হংসপুরের তোমার পণত তলে লুচি রহিলে তোমার স্বামী বলি গর্ব করে পারিব তো? কুহ কুহ উত্তর দিও।
ନା ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଏହା ଚାହିଁ ନା। ବୀର ତୁମେ, ବୀର ଧର୍ମ ପାଳନ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆସ, ତୁମକୁ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ବୀର ବେଶରେ ସଜେଇ ଦଉଛି। ଶିରେ ଶିର ସ୍ତ୍ରାଣ କରୁ ମଣ୍ଡନ, କପାଳରେ ଦେଲି ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ, ଶୁଭ୍ର ପବିତ୍ର ସହୁ ସ୍କନ୍ଧରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବଳୟ ମଣି ବନ୍ଧରେ, ବାହୁ ବିହରଣ କରୁ କବଚ, ପୃଷ୍ଠ ଦେଶେ ଢାଲ ଧନୁ ନାରାଜ। ପିତା ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୁ ବକ୍ଷରେ, ଝୁଲୁ କର ବାଳ କଟି ଦେଶରେ, ମାତା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ କରି ସ୍ମରଣ, ଆଖି ଲୁହରେ ଧୋଇଲି ଚରଣ, ଶେଷେ ସର୍ବସୁ ଦେଲି ବିଦାୟ, ଶତ୍ରୁ ସଂଘାରେ ଯୁଧେ କର ଜୟ। ମାୟାବିନୀ କୁହୁକିନୀ ନାରୀ, ମୋ ହାତରୁ ଏବେ ତୋର ଆଉ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଏହି ଶୂଳ ତୋର ବାକ୍ୟ ଭେଦ କରିବ। ମୁଁ ଥରକୁ ଥର ଶୂଳ ଭେଦ କରୁଛି, ମାତ୍ର ତା ମହିଷାର ଲୋମମୂଳ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହିଁ। କାହିଁକି କାହିଁକି ମୋ ଶକ୍ତି ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯାଉଛି? ଶୁଣ ଭବାନୀ, ମୁଁ ସର୍ପ ମଙ୍ଗଳ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦଉଛି। ତୁମେ ତୁମ ବାସନ ଭୂଷଣ ତ୍ୟାଗ କରି ବିବସନ ନହେଲେ ତୁମ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମହିଷାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ମା ସର୍ପ ମଙ୍ଗଳା ମୋତେ ଚେତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ଅଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ ନ କଲେ ମୋ ହାତରେ ମହିଷାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ଏଇ ତ ମହିଷା କରାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛି। ଆଉ ବିଳମ୍ବ କଲେ ରକ୍ଷା ନା। ଏ ଧରଣୀକୁ ପାପ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବସନ ଭୂଷଣ ତ୍ୟାଗ କରି ବିବସନା ହେବି। ଏଇଥର ତ ନିଜକୁ ତୁ କି ବିଭତ୍ସ ରୂପ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ନାରୀ ତୁମେ, ତୁମ ଅଙ୍ଗରେ ବସନ ନାହିଁ, ଭୂଷଣ ନାହିଁ, ଜାନୁ ଯୌବନ ମୁକ୍ତ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗ ପାଶ, ମୁକ୍ତ କେଶ ମୁକ୍ତ ବେଶ ଦେଖି ଲାଗେ ତ୍ରାସ, ଦେଖି ବିରୂପ ମୁଁ ଯେ ହୁଏ ହୀନ ବଳ, ବକ୍ଷ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆସଇ ତ୍ରିଶୂଳ, ଜାଣିଲି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାବାଣୀ ହେଲା ଏବେ ସତ୍ୟ, ବିବସନା ନାରୀ ହସ୍ତେ হইলি মুহত আ
ଦିନ